Teo, testingin yung bola. Bagong bago. X, Mira, supply. Nagbababa ng bola. Napaka-harvest eh. Medyo madalas, hindi pa nag-break. 10 second shot clock. Binyaga mo ba? Dylan Harper na basket. Dylan Harper! Ay, harap. 3-0. Teo. Sila daw. Kung silang hintayin, Gab. 10 second shot clock. Sakay ko, Jeff. Teo. Nasa gitna. Nice fake. Easy 2 points. Medyo malakas. Ibon ulit nila. Basket. Defensive rebound. sorry. Tapos si Mix dun ah. Patong mo na. Meron ng tres. Medyo malakas. Rebound ulit nila. 14 second shot clock. Nasa gitna. Supply. Hindi bago sa bola. Fast break. Hesitate. Sila, 2 points. Medyo malakas. Deo, rebound to ball. 49 points, Deo. Easy 2 points. Ano? Hindi madalas kay Deo, no? Okay, White. Bababa ng bola. Ano ba ulit ng tres? Pinag yung bola. Naksak. 5 second shot clock. Tira mo na. Start, tira ng tres. Live. Okay lang. Ball movement. Yan na, harap. Nasa idab. Tres, supply. Pag-silbang pa rin nila. White team po ang bola. Grabe mo ang bola. Fast break. Sige, galing bola. Nasa gitna. Pinalik ulit sa ilalim. Na-steal ng po. Mix, try. Mix, na-steal ulit. Bola sa na po ang bola dahil 2 points. Luto, supply. Medyo malakas. Sige, Deo. Gab. 30 seconds. Ball sa bola. Malinis. 10 seconds shot clock. Edson, ilalim mo. 5 seconds. Uy! Mix. Yeah. Baba! Yun lang. Ibang ulit nila. Okay, ibang ulit Katalit pa. Hop, nice steal. Outside. Bakit balik ka bola? Balik ka daw. Ito po bola. Uy, no! Bound. Saan yung napagbinyakan ka shoot eh? Baka yun. Ano, balik pa rin bola? Okay na yan. Good ball na daw, good ball na daw. Shot management. Ngayon, 14 seconds na lang. Sige, pwede okay. Ay, hindi. Pwede pa ako. Nasa idar. Nasa ilalim. 2 points. Luwa. Nice try. Mix. Start team. Mix. Gas break kay Gab. Gab. Madali. Layup. Easy basket. Right. Ito bola. Eh, si Romel. Teka, official time out. Laro kayo. Angels timeout. Mix, thank you. Mix. Thank you, Mix. Timeout. Okay. Good ball na po. Jonathan Mirandos. Live. 3 point ulit nila. Easy 2 points. Yung score po natin 6-5. Mix natin yung issue.
Leo, tumira ng 3. Supply. Kuha ulit nila. Foul. Baksan mo muna. Oh, ilalim namin. Second shot lang. Jeff, ang bola. Nasa kay Leo. Iskilan, natapigan. Sipong pa rin nila. Easy 2 points. 8-5. 8-5 pala, 8-5. Sorry. So, ang dike. Dos. Tapos. Leo. Mamadali. Patay Gab. Easy 2 points. Ayun. Good na. Good na. 15 seconds. General supply. Gab, bababa ng bola. Nasa kay Deo, pass break. Nabitawan ni Deo. Sa kanya pa rin ang bola, tinasawin si Gab. Nakuha ni Gab. Save by the bell. Nakuha ni Gab ulit. Tira, supply. Alright. Ayun! Ayaw pa rin. Boss. Steal. Steal. Ay! Nakatigas, steal ulit. Last chong! 2 points. Easy 2 points by Chong. Uy, malayo pa to. Ilang po naman ang guys. And second shot lang. Nasa kay Jeff. Jeff nasa ilalim. Mira, medyo malakas. Iwan ng white team. White team nagbababa ng bola. Arber. Walang sack. Nasa ilalim ni Gab. Mira ng 3. Big pass. Nice try. White team. Sige lang. Okay, Gab. Bola agad. Lumait. 2 points. Malakas. Ikaw na. Huli. Naispira ng dive. Jeff, mamadali. Easy layup. Medyo malakas pa rin. Nakakapagod yung laro nila. Gawa ng takbuhan. Bitawan ng bola. Ano pa rin, nasa gitna. Nakako ni Leo. Pass break niya lang. Easy layup. 5. Sige. Bawi. Nasa fast break, nasa Kigar. Nasa ilalim. Sinulit. Sinulit ng team. Rekap. Ayun na, ganda ng pasaan. Easy 2 points. Ayun na siya sabi ko. Well, second shot lang. Eh. Perfect nasa. 3, meron na 3. Nice! 4-3. Meron pa tayong ganun. Meron pa. May bala pa tayo. Ang score po natin, 14-10. Tawang pa rin ng dike. Nakapat. Baba po ang oras, 6 minutes and 20 seconds. Leo. Muntik na tayo. Bola, nabitawan ng bola. Kuha ni Gab. Crossover. Ulap. Fly. Kuha ni Jonas. Pass break ikan. Karag mamadali. Arthur. Nice pass ulit. Sablay lang. Kuha ni Gab. Back break. Reverse 2. Para sa ilalim. Easy basket. Makulit na kanin ng team. Silang daw. Garso nila ng 3. Basket. Mga lanong po ng 3 ang dike. Kulang po ang lamang. 15 seconds shot. Leo, silang daw. Nasa kay Jet.
Pinatapikan. Nasa ilalim. Fake. Fake shot. Oh. Ubus na. Tapos na po ang oras. Wala. Shot count na to. Shot clock violation. Shot clock violation. Wala pa po sa akin, ha? Admin yan. Okay. Good ball, good ball. Tiga ba? Kampi mo yan. Jump, yung tres. Red down. Jump. Pass break. Jump. Dali, easy layup. Foul. Nice shot. Okay, 14 seconds, ha? Foul by 14 foul. seconds, ha? 14 seconds. 14 seconds. Second shot clock. Leo. Kamila, labas na isa. Kumando ng bola. Nasa kay Jeff. Tira. Jeff. Pull up jumper. Kapos. Naawa. Medyo. Naawa ng one Donald. Wall si Jeff. Still Jeff. Layup. 18-13. Lima. Mga lima ang putek. Tayo. And second shot clock. Dribble. 5 seconds. 4. Yan na 3. Light. Tama lang yan. Sa ilalim. Aliyo. Drive. Kaliwa. 5! Meron na 3. Okay lang, tara! Right team. Pass break kay Gab. Gab, taking 3. Short. Meron ba? Nakuha ng white team. Convert Gab, medyo napalakas ang pasa. Okay lang. Bola, balik, basta Okay lang ng team. bola, basta. Labas lang daw. Konting hanas. Umulap. Medyo malakas. Ano ang bola? Sa white team. White team. Likod mo. Tres. Tapos. Kuha na Jeff. Nasa Deo. Deo nagmamadali. Nasa ilalim. Nasa ulit sa ilalim. Yup. Nasa ulit sa ilalim. 2 points. Ulit. Nice. Jeff. Claro. Claro, libre. Easy 2 points. Sorry, tinatang ka naman. Last 2 minutes. Ito po ang naman ng Dark Team. 22-15. God, pinababa ang bola. Nasa gitna. Nice pass. Easy 2 points. Supply. Medyo malakas. Ibon ni Pau. Patrick. Dito ang bola. Pass na ilalim. Nice pick. Easy 2 points. Lima. Ano lang po? 1 minute and 20 seconds. Grabe, pamando ng bola. Pau. Mundot. Dot pa rin ang bola. Medyo. Wow. 1 minute 13, reset 14 lang. 14 seconds. And second shot lang. Yup, kulang. Easy 2 points. Easy 2 points. Tres. Ginam na. Ay, Pau. Yata kay. Tumira tres. Okay lang. Depensa! Gamit oras, konti. Leo, easy lang daw. Spin move. Nice pass. Nice spin.
Cesar. Tama ng 3. Meron Jordan 3. Stop. Pwede pa? Apat na po ang lamang. Foul, Apat na foul. po ang lamang. Okay, isa. Foul. Isa pa. Pwede advance bola. Advance sila, advance. Pick your man. Pick your man na. 14 second shot clock. Okay. One shot. 25 seconds shot clock. Okay. Joel ah. Go shooter. Rebound. Luwa. Wow. Yun lang. Hindi yung bola. 3 seconds. 2 seconds. 1. And shot clock violation. Seconds. Oh, ano play? Quick three. Quick three. Makapal mukha ako eh. Quick three. Tao-tao na po. Ano? Ikaw ba? 12 seconds remaining. Medyo dikit ang Tangina ka. Pinaghirapan pa. foul. Lalabas ang bola. Nagawa sila ng play. Oy! Tumira ng 3. Ulay! Gar! Nice to meet you. Okay lang. And ang ball. Score po natin 24-20.